ka lamɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u fo. Oui, lamɛnɛ. An ye an ka président. Son Excellence le colonel Assimi Goïta ka kuma lamɛn. Depuis le 1er juin 2021. A y adressé Mali Sifinakaw la. Depuis au don. À quoi la jeunesse, vous devriez nourrir l'idée. Et c'est à partir de maintenant d'être les sentinelles du Mali, du peuple, pour veiller sur les acquis de notre transition de refondation. Autrement dit, à quoi Sifinakaw ye, né Sifinakaw comme vous. Rappelez-vous que je suis jeune au même titre que vous. Si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Kasegaka Angatokana, ou Aukan Fledron, ni Ere Sifinakaw, ou Aufana Sifinakaw, ni Nebika Baramunke, ni Maseka Ke, ou Koreka Ambe de Motesera. Parce que ni Mali Jatemine, Keme Sarala, Bioulo Flani Dourou, Abe Sifinakaw. Donc, aye son aw yere yi, aye da aw yere la. Aw kana nin kɛ ne tɔgɔ la dɛ. Aye nin kɛ aw yere yi. Aye nin kɛ aw ka jamana ye. Aw ka kale Ala de la. Aw kan ka duwawu ɲini Ala de fɛ. Pour que aw ka se ka fara ɲɔgɔn kan, an bɛ hakilina mun na a ka se ka waleya. Donc depuis o don, an y'a daminɛ Bamako quartier bɛɛ la. Région na. Et de la canne depuis Kidal. En kumana bɛɛ fɛ. En gros, la seule alternative politique aujourd'hui au Mali, c'est le chemin de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Pour mɔgɔw ka sɔn ka tugu ɲɔgɔn kɔ, pour mɔgɔw ka sɔn ka da ɲɔgɔn na, pour mɔgɔw ka sɔn ka hinɛ ɲɔgɔn na, pour que hakilina mun bi ka waleya bi. Jamanaw bɛɛ bi k'a fɔ, Afrique bi k'a fɔ, Europe bi k'a fɔ. An ka se k'o kɔlɔsi, o de ye sentinelle ye. Sentinelle ye kɔlɔsikɛla de ye. O kosɔn an ka emblème kan, an ye sɛgɛ de bila a kan. Lɛnkin. Ayiwa, Dr Djire, an b'a dɔn k'a fɔ jɛkulu caman bɛ an ka jamana kɔnɔ. Est-ce que nin fana tɛna kɛ jɛkulu wɛrɛ ka fara jɛkulu tɔw kan? Danfara jumɛn bɛ aw ka baara kɛcogo ni jɛkulu camanba min bɛ Mali kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ ka transition soutenir? Différence mun don? Ita. Nin kɛlɛ, an ma wele a la dɛ. Kɛlɛ in, anw de y'a kɛ. Anw de ye acteur ye. Anw de na ni changement ye. E b'a la en tant que acteur comme soldat de la communication. Mali kɔnɔ bi, mɔgɔw bɛ kɛlɛ la Mali la hali t'u tɔgɔ ye. Mais u bɛ duguma. Donc c'est pas k'a ye jɛkulu sigi ka fara jɛkulu kan dɛ. Jɛkulu de don mun bɔra an ka président hakilina de la. Mais a ma se ka waleya o. An y'a hakilina sɔrɔ. An bɛ duwawu de kɔ bi. Ayiwa, aw ka baaraw bɛna kɛ mun ye? An ka baaraw. Après l'assemblée. Bɛɛ sɔnna assemblée ye. Bɛɛ y'an wele. Sisan an bɛna conférence ba dɔ de sigi. K'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Pourquoi an ye nin sigi? Pourquoi an dalen don transition taabolo la? Pourquoi 90% des Maliens b'u yɛrɛ ye transition na? Mun de kan ka améliorer? Mun de kan ka kɛ ka fara kan? Munna an kan k'an ka gouvernement jukɔrɔma tintin? O de kan ka kɛ. O kosɔn ni Ala sɔnna an b'a ɲini ka taa Segu ka taa duwawu ɲini. An b'a ɲini ka taa Ɲoro ka taa duwawu ɲini. An b'a ɲini ka don mɔgɔbaw bɛɛ kan, dugutigiw kan, parce que nin transition de dugutigiw bila u ka se la. U ka kuma, u ka ladi, u ka duwawu kan ye. Filanan, an kan ka taa Gawo, an kan ka taa Menaka, an kan ka taa diaspora fana na. Isa, diaspora kan ka fɔ dɛ. Diaspora Allemagne ye wele, diaspora Gabon ye wele, Fanta Guinée Équatoriale ye wele, Amérique ye wele, bɛɛ y'an wele. Donc an bɛna taa diaspora la k'a ɲɛfɔ. An ka kɛlɛ fɔlɔ bɛna kɛ mun de? La nouvelle constitution.
o be fo cogo di bamanankan na la nouvelle constitution anga sharia sumba kura anga sariya sunba kura o de bɛ n'a kɛ an ka wolosɛbɛn ye mali kura wolosɛbɛn ye o de ye maliyɛnw de ko an ka président ye k'a k'o waleya président y'a ŋaniya ta u y'a ŋaniya don papier kan a bɛ na jira maliyɛnw na ŋaniya kura mun tara mali kura tɛ se ka jɔ sans la nouvelle constitution ayiwa donc o de bɛ n'a kɛ fɛn an bɛ na taa yɔrɔ yɔrɔ an bɛ taa to kuma de fɔ ka tila ka acquis de la transition sécurité diplomatie santé éducation mun kan ka kɛ mun kan ka pourquoi an kan ka nin taabolo ninnu ta o de bɛ n'a fɔ mɔgɔw ye ka sɔrɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tɔnba dɔ la o tɔn couleur t'a la a bɛ fɔ de ye mali kura tɔn sous le leadership de notre président de la transition du gouvernement de transition et du conseil national de transition mb'o kosɛbɛ yan voilà ni de y'an ka hakilina ye isa ayiwa n'a kɛra cogo min don nataw la an bɛna to k'aw wele sɔn ka a kibaruya ɲininkali kɛ n'a ko kɛra cogo min n'a tununa fɛnɛ ni an b'o fɛnɛ fɔ n'a wagati sera dɛ merci beaucoup aw ka bi ma welelen o tun bɛ tali kɛ Dr Mohamed Kasum Jirila Isa Kaba ale kɔni ka ɲɛfɔli tun ye nin ye u ka jɛkulu ka wuli ka jɔ n'u ka hakilinaw n'u ka kuntilennaw ni tagabolo bɛ na kɛ fɛn minnu ye wala a bɔra ka i da don o la faamuyaliko ɲuman o bɛ an ka bi ma welelen ka laseli olu sanfɛ fɛn min bɛ tali kɛ walawalali la sɔɔni sɔɔni an b'an sɛnsɛn ka don ale kɔnɔna la. Sanga bisaba ani sheki o bɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 sanfɛ Isa Kaba i bisimila Saha Fanta tumata an bɛ foli kura kura ka ɲɛsin an lamɛnbaga n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛ ka ɲɛsin min ye nɛgɛ kɛrɛfɛtigiw ye olu minnu bɛ jija kɛ walasa jamukan ye a bɛ gɛlɛya don dɔw la nka a bɛ se ka kɛ an b'u fo siga foyi tɛ a la Isa Kaba anw ka baara in a bɛ komi chaîne de don voilà ni dɔ y'a jɛ dɔrɔn a tɛ taga baara bɛ gɛlɛya dɔɔni ko kanubagaw ko o faamuya sanga ani wagati Isa Kaba don o don an bɛ kumasen dɔ suganti e bɛ walawalali kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ bi sɔgɔmada in n'a kumasen Isa Kaba o de bɛ tali kɛ nombre de vues awɔ ni ye diɲɛ kumakuraw ye kumakura minnu ni i y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ minnu ni olu tun bɛ 90 ou bien hali 2000 kɔrɔ olu b'a fɔ ko ye mun ko ye mais nin ye diɲɛ fɛn kuraw de ye fɛn minnu ni nafolo bɛ sɔrɔ o la bi diɲɛ yɛrɛ minɛlan dɔ don nombre de vie ye mun ye c'est que bi baara caman de bɛ kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ bɔlɔlɔ application bɛ yen nɔ Facebook bɛ yen nɔ WhatsApp bɛ yen nɔ Instagram bɛ yen nɔ TikTok bɛ yen nɔ mais ninnu ye a la dɔɔnin baw ye sinon dɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ nin bɔlɔlɔ ninnu filɛ nin ye bi ninnu nalen don ni fɛn kura dɔ de ye a fɔ o de ma ko nombre de vie ye mun ye lajɛli mɔgɔ da hakɛ min bɛ k'a lajɛ mɔgɔ hakɛ min b'i lajɛ mɔgɔ hakɛ min b'i lajɛ n'i y'a lajɛ c'est banal i sigilen i ka téléphone kan i bɛ article lajɛ ka taa n'i ye dɔ ye i b'i jɔ o kan k'a cliquer o kan k'a détail ɲini à chaque fois que i b'i jɔ Facebook kan mɔgɔ dɔ ka fɛn dɔ kan ka don a kɔnɔ o bɛ fɛn dɔ signaler k'a fɔ ko mɔgɔ kelen y'a lajɛ mɔgɔ fila y'a lajɛ mɔgɔ dɔw ta bɛ taa fo mɔgɔ 5000 mɔgɔ 600 la o ɲɔgɔnna de la o min y'o o mɔgɔ 5000 ni mɔgɔ 600 min y'o ye bi na o de ye jago fɛn ye bi ni i ka o lajɛlikɛla ye kundama dɔ sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko e filɛ nin ye e suilen don ni e suilen don mɔgɔ minnu ni olu bɛ jago kɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ u ka fɛnw ka lakodɔn diɲɛ kɔnɔ parce que bi na walasa kunnafoni ka teliya ka taa c'est banal hein c'est vraiment banal ni i y'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a fɔra ko nombre de vie ko jɛmukan b'o kan mɔgɔ b'a mɛn nin ye mun kuma na mais bi nin ye fɛn belebeleba de ye Fanta Tomata ni nombre de vie bɛ e bolo ka se par exemple e ye animatrice ye journaliste présentatrice ye bi mɔgɔ dɔ bɛ se ka a ka produit dɔ publicité di e ma i ka page kama ka hali 1 million sara e ye walasa e ka to k'ale ka produit bila i ka page Facebook kan parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ n'olu bɛ renouveau matin lajɛ olu bɛ taa ka page visiteli min kɛ sɔgɔmada o sɔgɔmada k'a lajɛ Fanta Tomata bɛ cogo di bi a ye mun fɔ bi a bɛ ka mun kɛ bi ça c'est o ye jagokɛ fɛn de ye bi na nombre de vie mais au nombre de vie n'i y'a ta ka jateminɛ
taabolo dɔw b'a la bi taabolo minnu ni an bɛna don olu la min ni ka se k'o nombre de vie sɔrɔ o kɛlen don a damana fɛn wɛrɛ ye bi na parce que pour que mɔgɔw ka n'i ka page lajɛ f'i ka kow de kɛ f'i ka kumaw de fɔ min ni a bɛ mɔgɔw attirer ka n'i ka page kan o kɛra i ka page Facebook ye o kɛra i ka TikTok ye o kɛra i ka Instagram ye donc bi o de ye gɛlɛya ye Fanta Tomota donc nombre de vie ye mun ye pour que ka segin kuma yɛrɛ kɔnɔ nombre de vie ye mun ye nombre de vie ye mɔgɔ bɛ lajɛ bɔlɔlɔ kannaw da ka se kunnama min ma parce que mɔgɔ kelen o kelen walima cakɛda kelen o kelen i bɛ taa sɔrɔ a b'a ka bɔlɔlɔ siraw dayɛlɛ i kɛra banque ye o i kɛra radio ye Renouveau ka page bɛ yen nɔ a page sanfɛ n'i ye kunnafoni bila sisan mɔgɔ camanba bɛ na ka na kunnafoni lajɛ parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko Renouveau ye danaya radio u bɛ na a lajɛ kunnafoni jumɛn bɛ Renouveau page kan ou bien ni ko dɔ kɛra mɔgɔw bɛ taa Renouveau page kan k'a lajɛ donc au nombre de vie o tɔnɔ bɛ don Renouveau kan au nombre de vie en plus de mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka tɔnɔ ɲini a la mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka baara kɛ ni aw ye a kama parce que aw ka nombre de vie ka ca o bɛ yen nɔ mais hali minnu ta ye bɔlɔlɔ sira ninnu ye par exemple YouTube tuma ni tuma mɔgɔ dɔw mana kundama dɔ sɔrɔ olu bɛ nafolo kasabi dɔ di a tigiw ma nombre de vie kama o fait wari dɔ bɛ di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni u ka mɔgɔ par exemple dɔnkilidalaw n'an ye dɔnkilidalaw ta bi dɔnkilidalaw tɛ kasɛti bɔ bi na mais dɔnkilidala mana dɔnkili kelen min bila u yɛrɛ bɛ to ka n'a lajɛ n ka dɔnkili ye hakɛ joli sɔrɔ bi a ye joli sɔrɔ n'i ye 1 million sɔrɔ o ye koba de ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ miliyɔn kelen de taara ka taa e ka dɔnkili lajɛ YouTube sanfɛ o ye fɛn belebeleba de ye wa n'o yɛrɛ kɛra fɛnɛ ni YouTube mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ka o di e ma o 1 million de vie kama o b'a yɛrɛ k'a fɔ mais dɔw ka dɔnkili bɛ bɔ hali mɔgɔ 100 tɛ taa dɔnkiliw lajɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'i ka nin album ma marché donc kimɛlila de ye nombre de vie ye bi pour que k'a dɔn k'a fɔ ko nin tigi ka nin dɔnkili diyara walima nin dɔnkili bɛ sanga la fo nin nombre de vie i ka nombre de vie de ka yɛlɛ o de kama halisa kuma tɔ nin bɛɛ o de kama dɔnkilidala dɔw fana bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ nin ko ye hukumu kɔnɔ fɛɛrɛw bɛ olu bolo walasa ko o nombre de vie yɛrɛ fo b'a fɔ k'a booster nin ye diɲɛ ko kuraw de ko kura minnu ni a ka kan mɔgɔw k'u dɔn pour que ka se k'u faamu Isaka ba wagati bɛɛ ni a ko cogoyaw de don an ka sɔgɔmada in na kumasen ni o ye nombre de vie ye o ye wagati laban kumasen dɔw ye o kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔ matarafabagaw olu de bɛ a dɔn sinon an minnu tɛ réseaux sociaux kan n'i ko nombre de vie anw dabali bɛ ban siga t'a la voilà ka ko kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔw bɛ yaala k'i ka fɛn minnu lajɛ ni mɔgɔ lajɛ ta o nombre hakɛ fɛnɛ bɛ compter alors Isaka ba nombre de vie dun suganti kun jɔnjɔn an fɛ jumɛn bi sɔgɔmada in na mun de bɛ yen nɔ Fanta Tomota nenni finilankolondon kunnafoni kolon fili a bɛɛ ye nombre de vie ko in de ye bi vie ɲini mɔgɔ dɔw bɛ wuli dɔrɔn sɔgɔmada fɛ ka mɔgɔ dɔ jateminɛ min ye mɔgɔ dɔnnenba dɔ ye ka Umu Sangare ka saya manɲi de k'o bila a tigi kunkolo kɔrɔ ka RIP sɛbɛn a kan k'a bila a ka page Facebook a yɛrɛ b'a dɔn ani Ala cɛ tiɲɛ ni ka tiɲɛ na karisa ma sa dɛ mais i b'a dɔn a b'a kɛ kun min na o a bɛ f'o ma ko k'i ka page booster mɔgɔ minnu bɛ na hali ka na f'i la k'i ye nkalon tigɛ mɔgɔw bɛ na mɔgɔ 300 bɛ se ka na u bɛɛ bɛ na ni ŋaniya kelen de ye walasa mɔgɔ nata ka caya mɔgɔ ka n'i ka page visiter n'o bɔra yen nɔ i b'a kunnafoni bɔ yen nɔ mais mɔgɔ nana i ka page kan mɔgɔw nana i ka page kan ka ban n'olu tigiw nana i ka page kan une fois que mɔgɔ y'i ka page cliquer internet ye fɛn dɔ de ye machine de a tɛ b'a ko hadamaden n'i ye mɔgɔ dɔ ka page visiter n'a ye fɛn kura fɛn bɛɛ bila internet b'a proposer k'a fɔ ko karisa ye fɛn dɔ bila a b'o bila ka n'i fɛ yen donc mɔgɔ 300 min nana nin ka page la ye ko parce que k'a ko karisa sara ka sɔrɔ o ma sa sini sɔgɔma o heure kelen na internet bɛ o tigi ka kunnafoni n'a ye kunnafoni fɛn bɛɛ bila internet b'o bila ka na e ka fil d'actualité kan k'a yɛlɛ k'a fɔ ko karisa ye fɛn kura bila dɛ kunun e taara ka taa ka fɛn dɔ la a ye fɛn donc o kama pour que ka se k'o mɔgɔ 300 ka na ale ka page la ye mɔgɔw bɛ kunnafoni kolon bila o ye kelen ye filanan ye min ye mɔgɔw bɛ fɛnkɛ kɛ nɛni kɛ mɔgɔw bɛ nɛnikɛlaba ninnu maliden kɛra fɛnkɛ dɔ ye une fois que i ye nɛni kɛ mɔgɔ nasuguya fila bɛɛ bɛ na ka n'a lajɛ fɔlɔ ye jɔn ye i bɛ ka jɔn nɛni mɔgɔ dɔw bɛ na ka na n'i bɛ ka mɔgɔ min nɛni ni o nɛni ka di mɔgɔ dɔw ye sisan par exemple mɔgɔ dɔnnenba dɔ min ni a ko man di mɔgɔ dɔw ye artiste fadenya bɛ artiste ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ artiste dɔ bɛ yen nɔ o kanubagaw bɛ yen nɔ ni artiste wɛrɛ tɛ bɛn ni e ye
directrice sigi wa fa fɛ o ma ko direct ni ye directrice sigi ka o artiste masina neni dɔn min t'o fɛ o ka fan olu bɛɛ bɛ na ka n'i ka page la ye ka dakurunya dabarani f'i ɲɛna ka foli d'i ma olu ɲɔgɔnnaw d'accord ka j'aime k'i ka page kan parce que i ye neni kɛ minnu fana bɛ yen nɔ ni olu ye artiste dɔ in kanubaga ye e bɛ ka min neni olu fana bɛ na ka na i ka kuma kɔ la kari donc o samasamali sen fɛ banalement o tigi b'a yɛrɛ sɔrɔ ni nombre de vie caman ba ye o bɛ se ka taa fo 300,000 400,000 personnes olu bɛ na ka n'o lajɛ ka na dɔrɔn ka na ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn sama banalement o tigi fana ye vie caman ba sɔrɔ o bɛ bɔ o neni na o dugusɛjɛ a bɛ na ka na yafa deli mais mɔgɔ caman ba n'a ka page la a bɛ na ka na yafa deli tile fila tile saba i b'a sɔrɔ minantigi dɔ nana ka n'i ka minan confier o la parce que i ka page vilen don a bɛ contrat signer ni mɔgɔ dɔ ye kalo o kalo a bɛ warini dɔ ta n'a bɛ n'i sigi tuma dɔ la a bɛ kɛ mɔgɔ min ko c'est banal i b'a ye u bɛɛ bɛ boisson dɔ sigi u kɛrɛfɛ ou bien u bɛ fɛn dɔ o ye publicité de ye siga t'a la o ye publicité de ye bi walima u b'u to u ka directu la tuma dɔ la u bɛ ji dɔ ta dabɔnkama na ka to ka ji in yanga yanga mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ka dɔnni min a la k'a bila o ye publicité de ye au fait donc bi diɲɛ baarakɛcogo kura minnu bɛ bɔlɔlɔ kan n bɛ k'o de fɔ mɔgɔw ye o k'a faamu o de kama dɔw bɛ mana wuli dɔrɔn u b'a fɔ ko est-ce que an tɛ internet yɛrɛ tigɛ n'i ye internet tigɛ bi c'est à dire que a conséquence ka bon parce que ni mɔgɔ ninnu minnu sigilen don o cogoya la ten tɔ olu bɛ baara de la ka nafolo sɔrɔ a bɛ npogotiginin kunda bi bi in na olu ta ye TikTok ye i bɛ se ka kalo 2 kalo 3 kɛ ka mali fɔliw k'a la ka dɔn kɛ TikTok ka mɔgɔw tɛ t'i ka page kan mais une fois que i ye tafe kunkurunin dɔ siri fini t'a jukɔrɔ ka pa 1 pa 2 bɔ TikTok sanfɛ o dugusɛjɛ tu te retrouves banalement avec 3,000 4,000 personnes minnu da ka n'i ka page la ye diɲɛ kokuraw de ye nin ye fanta tɔmɔta ce qui fait qu'aujourd'hui mɔgɔw b'u plaigner a la TikTok yɛlɛmalen don ka kɛ dépravation kɛyɔrɔ ye parce que o de lajɛli ka di mɔgɔw ye soit i bɛ neni kɛ ou bien i bɛ fini lankolon la ou bien i dɔnkɛtɔ i b'a dab'a kama banalement k'i fari fan dɔ bɔ min man ka bɔ n'o kɛra dɔrɔn o vidéo kelen i ye kalo 2 kɛ ka vidéo fɛn bɛɛ bila danfara bɛ don ni vidéo tɔw bɛɛ cɛ jama bɛ na ka n'o lajɛ. D'accord, Isaka wa fɛn bɛ tali kɛ nombre de vues la an bɛ wagati min na ko sisan bi bi in na i n'a fɔ diɲɛ laban kow tagabolow de don a kɛra an ka baarakɛminɛn dɔw ye est-ce que an tɛ se k'an ka nombre de vues exploiter cogoya ɲuman wɛrɛ la minnu bɛ nafa ladon an tɛ se ka abonné caman sɔrɔ ka sɔrɔ an ma nɛniw ni fadilankolonbaw ni fɛnw kɛ wa Isaka ba a kɛ cogoya ɲuman kan ka kɛ jumɛn de bi o ka gɛlɛn sensibilisation i ye fɛn o fɛn kɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu fana o mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu ka spécialité yɛrɛ ye ka na TikTok n bɛ TikTok ta misaliya ka na TikTok sanfɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye farilankolon bɔ olu bɛ na ka na u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko collage ka n'u ka vidéo coller i ka vidéo la ka lagosi ta k'i sɛgɛrɛ dɔw bɛ yen olu y'o spécialiste ye mais o tɛ foyi bɔ a la parce que i bɛ mɔgɔ minnu lagosi moyen b'u fana bolo ka vidéo kɛ e y'u lagosili min kɛ k'e fana lagosi k'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko i ta tɛ n ka fini ye i ta tɛ n ka vidéo ye i man ka page dayɛlɛ ainsi de suite mais a kɛlɛ bɛɛ lajɛlen na i bɛ taa sɔrɔ min ni tɔnɔ bɛ bɔ kosɛbɛ o ye min y'a ka fini lankolon bɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ na ka na a soutenir k'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ de aigrilen don Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bi ni de bɛ yen nɔ nombre de vie nɔfɛ parce que nombre de vie mɔgɔ minnu b'a kɛ banalité tɛ parce que wari de bɛ sɔrɔ a la bi ni i ka page ye hakɛ dɔ sɔrɔ maa minnu n'olu ye jagokɛlaw ye bi olu b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ ni nani fɛn kura dɔ ye par exemple ni nani boisson kura dɔ ye yanni i ka taa n'a ye bibi na télé yanni mɔgɔw ka taa n'u ye télé ni radio la u bɛ taa n'u ye internet sanfɛ u bɛ taa n'u ye internet sanfɛ yɔrɔnin kelen mɔgɔ camanba b'a ye wa problème fana ye min ye i bɛ taa sɔrɔ téléw bɛ publicité ta hakɛ min na pibuw ta hakɛ min na ani condition minnu bɛ téléw fɛ yen nɔ ani téléw tɛ sɔn ja minnu ka bɔ internet tigi mɔgɔ t'o la mɔgɔ kelen de don a bɛ taa sigi fɛ yen nɔ n'a ye kɔntarani sɔrɔ kalo o kalo hali ni i bɛ se ka 20,000 de di kalo o kalo olu caman b'o minɛ mais publicité tɛ kɛ télé la 20,000 mais pourtant tuma dɔ la mɔgɔ dayɛkɛ min b'a ye internet kan tuma dɔ la sensiblement o hakɛ dɔnnen don parce que a bɛ affiché k'a fɔ ko ni mɔgɔ da mais télé ta la i tɛ se k'a dɔn ne bɛ kuma la bibi na ne t'a dɔn mɔgɔ joli bɛ ka ne lajɛ mais n'i bɛ kuma la bɔlɔlɔ ninnu sanfɛ a bɛ affiché sanfɛlanin na k'a fɔ ko an bɛ wagati min na komi sisan mɔgɔ 450 de bɛ k'e lajɛ mɔgɔ 540 de bɛ k'e lajɛ donc
instrument de mesure be olu ta la ka tɛmɛ anw ta kan fo n'a kɛra anw ka bɔlɔlɔsiraw de fɛ a bɛ dɔn k'a fɔ an ka jɛmukan an ka page kan direct la mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ renouveau matin ou bien renouveau TV FM mɔgɔ hakɛ min bɛ k'a la mais mɔgɔ min bɛ ka anw lajɛ télé ordinaire la o tɛ se ka dɔn donc ce qui fait que jagokɛlaw fana ni bɛ danaya da ninnu kan ko olu ta ka teli wa hakɛ dannen de ka tɛmɛ anw ta kan et puis condition bɛrɛ t'a la et puis a da ka nɔgɔn parce que olu bɛ se ka kelen ni fila minɛ i kelen de don walima i kelen ani mɔgɔ min b'i dɛmɛ k'i ka vidéo kɛ aw mɔgɔ fila dɔrɔn de don a man gɛlɛn anw dun baaraba de bɛ nin kɔfɛ donc bi in na minɛcogo ye fɛn o fɛn ye o ye anw ka médiaw fana ka sɔn ka yuru internet kɔnɔ mais an yurulen a kɔnɔ k'a dalabɛn a kan ka kɛ hukumu kɔnɔ k'a ko kɔnɔ ka terrain minɛ parce que médiaw ye internet terrain bila que ce soit journaux que ce soit télé que ce soit radio internet terrain bila la mɔgɔ wɛrɛw ye internet investi ka internet kɛ fɛn wɛrɛ ka sɔrɔ médiaw de kun ta don n'olu kun y'u sɛbɛ don a ma depuis a daminɛ mais médiaw siranna internet ɲɛ depuis a daminɛ croyant que k'a bɛna concurrence k'u la mais bi o ɲɔgɔnna erreur ma kɛ mali kelen tɛ dɛ diɲɛ fantan naani bi bi in na a ka di média bɛɛ lajɛlen ye olu ka nɔ parce que télé web dɔw créera minnu don dɔw la olu bɛ émission dɔ sigi bamakɔ yan nɔ mɔgɔ télé si ni radio si ka émission tɛ lamɛn o don ni olu tɛ mais parce que téléw tɛ sɔn k'o jɛmukan nasuguya ta olu tigiw bɛ kariya ka sujet minnu aborder télé classique ni radio bɛ siran k'o sujet aborder. D'accord. Isa Kaba o fɛnɛ yɔrɔ bɛ se ka expliquer ni jumɛn ye sabula maa dɔw bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ cogo la mɔgɔ nasuguya bɛɛ lajɛlen bɛ télé lajɛ bon internet ta dun filɛ ni jɛmukan modèle dɔ bɛ ka tɛmɛ a la ni abonné ni ta page la i t'a ye o ni ma taa ɲini i t'a ye o voilà mais par exemple e ka chaîne ye renouveau e bɛ renouveau de lajɛ jɛmukan modèle dɔw bɛ yen nɔ ka na olu sigi n'i ka télé bila la ten obligé i b'a ye parce que n bɛ misaliya ta mɔgɔ fila bɛ se ka na plateau kan ka na baro kɛ minnu ma furu mais u b'u ka cɛnimusoya kuma la n'i y'o sigi télé ordinaire kan bangebaaw bɛ ɲininkali fɔlɔ jumɛn kɛ aw bɛ nin min kuma la a muso n'a cɛ de don wa o ɲininkali fɔlɔ mais internet sanfɛ les gens se permettent mɔgɔ minnu ni furu t'u ni ɲɔgɔn cɛ walima mɔgɔ minnu ni furu t'u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ mais c'est très difficile i k'o sigi renouveau kan ko o don an ka téléphone bɛ fara fila ye parce que musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔba minnu b'a fɔ mais renouveau yɛlɛmara ka kɛ mun na sugu donc ce qui fait que il y a une petite concurrence déloyale parce que internet b'u yɛrɛ yamaruya faire la et puis an ka société de bɛ ten tɔ bi donc il y a génération kɛlɛ dɔ bɛ yen nɔ ce qui fait que télé obligé len don ka ninnu bɛ ka min kɛ an na bi bi na internet web tv ni fɛngɛ olu bɛ ka yɛlɛni min kɛ télé kan télé obligé len k'u adapter ka bɛn n'a rythme ye mais k'u ka honneur fɛnɛ garder parce que ɲɛ min fɔ c'est très important kuma dɔw bɛ yen nɔ n'i nana ka na émission sigi n balimaw aw ni sɔgɔma kunnafoniw bɛ cogo min mɔgɔ si t'i lajɛ internet kan d'accord denmisɛnnin ninnu nana ni fɛn kuraw de ye fɛn kura minnu ni u ja ka gɛlɛn kumaw la u tɛ question tabu tɛ yen ka basic créer dɔw yɛrɛ b'a dab'a kama k'a dab'a kama u ye nɛni jugu kɛ yɔrɔ dɔ la k'a dab'a kama k'a fili u ka page kan parce que fɛn tɛ taa mɔgɔ ka page kɛ i ɲin'a ma peut-être que Facebook à la rigueur sinon TikTok kan kuma tɛ taa mɔgɔ ka page kɛ i ɲin'a ma d'accord donc dɔw b'a dab'a kama k'o dɔw bila u ka page kan n'o taara page kan bezi bɛ kɛ a wagati kunkurun peut-être que i bɛ se ka gɛlɛyaw sɔrɔ mɔgɔ bɛ dimi kɔrɔ mais i ka page mɔgɔ camanba bɛ n'i ka page lajɛ a kama ni tempête tɛmɛna wagati kunkurunin ni nɛni wagati tɛmɛna abonné mɔgɔ minnu na ka n'i ka page la olu t'u désabonné bilen olu bɛ to i ka page kan donc i bɛ taa n'o ye commerçant fɛ yen k'a fɔ a lajɛ ne ka fɛngɛw ye fani ye ni mɔgɔ da hakɛ de ye ni mɔgɔ da hakɛ de bɛ ne bolo en fonction de mɔgɔ da hakɛ min b'i suit au fonction de la mɔgɔw bɛ plissé d'i ma ka kɛɲɛ ni o ye bazin plissé bɛ d'i ma i b'olu don ka bazin don ka tila ka wari d'i ma ka fara o kan a caman de wagati ale bara kumakuncɛ kuma ye dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw ye diɲɛ fɛn kuraw de ye nin ye ka taa TikTok kan ka taa Facebook hali Facebook kan ka mɔgɔ lajɛ il faut être sûr yanni k'a lajɛ o de kama kunnafoni kolonw ni fɛnw mana na fɛnkɛ ka mɔgɔw b'an wele k'an ɲininka mais nin bɛ se ka kɛ cogo ninnu ye mɔgɔ nasuguya jumɛn ye a kun ye nin de ye ils veulent des nombres de vues u mago bɛ nombre de vues de la u b'a dab'a kama ka hali mɔgɔw saya ko nkalon ta k'a bila u ka page kan walima boli ka boli
kunnafoni fɔlɔ ka kunnafoni bila an ka page kan n'o kɛra an ka page bɛ suit bɛɛ bɛ na ka na an ka page la a bɛɛ kun y'o de nombre de vie. Amano Isa Kaba k'i fo k'i waleɲuman dɔn an dalen b'a la sɔgɔmaden na walawalali faamuyara kosɛbɛ wa a nafa tun ka bon kosɛbɛ wagati ale banna an bɛ foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a di Yatasa ma a ye bataki ci an ma ko degun ye Segu fan dɔ sɔrɔ bi an bɛ dugawu don kɛ Ala ka maa minnu ni olu ntanyana la Ala ka lahara sɔnsumaaw ye minnu banala Ala ka kɛnɛya d'u ma an bɛ Yatasa fo kosɛbɛ Kulubi n b'a fɔ sɔgɔmada in na fini min bɛ na ale de y'a di a taara di yan fo so kunu an bɛ Kulubi fo incomparable style an bɛ a fɔ k'a waleɲuman ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen n dɔgɔnin Jibi Mariko yan fo Segukaw fɛ yen nɔ n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Aba n'a ka denbaya an bɛ foli d'u ma ka Yatasa fo kosɛbɛ Sori k'a bɛ Segu n b'a da o tulo kan Segukaw ko Sori bɛ Segu ko Sori bɛ Segu Ala ka segin fɛnɛ nɔgɔya Sori ye ka Segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo an kɔrɔkɛ bɛ yen nɔ Ibrahim Sanogo Iba ana furumuso Mamu an b'u fo an b'u ka foli kɛ Aminata Kunanji an kɔrɔmuso da an b'a fo ani Lagare Marietu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Segu ka Yusuf Kamate fo école karamɔgɔ do Segukaw fɛ yen nɔ a kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmaden na nouveau matin a bɛ datugu yan yɔrɔ la an bɛ kanbɛn bolo da aw ye ni Ala ma basi k'an na sini sɔgɔma 7h15 an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ Ala ka tile yɛrɛ Zallo, pour toute nouvelle communication.